Si Lavandera. Marami niya nabalot niya. Bawang, pamintang powder, pamintang durog. Tina naman, anyel. Tapos ilalako ko bukas. Yan. Yan po, ganyan. Kalati po tubo nito kung ano. Pero magtyaga lang mag-stapler. Tyaga-tyaga lang. Yun nyo lang pag-repack. May panakal siya. Yan o. Kahit itanong, sana for cold symptoms. Raise your standards. Choose the Decogen Forte Cold Standard. Mas maluwag ang paghinga, mas mahaba ang ginhawa. Decogen, kahit itanong pasado. Pag-repack ng Tina. Anyel sa Bisaya. Sa adulting, ang daming modes. Dapat may boost. Drink Berkshire Adult Boost every day para boost mode. May active drive boost para sa adulting modes mo. I-boost mode mo na. Enter the Caraverse from Creamsil. The power of 3 times the keratin gives you